Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Angun Andrias Andani. For my number student 20174-04114 from 3 TBIC. I will present the material about pragmatics. I will explain about the definition of pragmatic and cooperative principles. Definition pragmatics involves the study of how context contributes to meaning. Its contrast in semantic which look at meaning in isolation without context. Jadi, pragmatis adalah studi tentang bagaimana konteks berkontribusi pada makna. Yang menjadi perhatian utama dalam pragmatik adalah konteks. Ada dua jenis konteks. Yang pertama adalah konteks linguistik dan yang kedua adalah konteks non-linguistik. Linguistik konteks. Linguistik konteks meliputi morfologi, fonologi, dan sinteks. For example, linguistic context. Number 1, the dog chasing the children. Number 2, the children chasing the dog. Contoh itu menunjukkan siapa melakukan apa untuk siapa yang menentukan makna dalam setiap kalimat tertentu di dalam bahasa. Kemudian yang kedua yaitu non-linguistic context. Merupakan makna berada di luar bahasa atau pada dasarnya membutuhkan pengetahuan kita tentang dunia nyata di sekitar kita untuk memaknai sesuatu yang kita ketahui atau kita dengar dalam bahasa. For example, non-linguistic context. Advertisement for sale, baby and toddler. Jika contoh itu harinya menjelaskan dalam konteks linguistik, ada toko di suatu tempat yang bayi dan balita dijual. Tapi itu tidak etis dan ilegal. Jadi, kita bisa mengabaikan sebagai makna yang tidak diinginkan. Yang dimaksud dengan toko di suatu tempat ialah menjual barang-barang bayi dan balita seperti kain, kereta dorong, dan lain-lain. Selanjutnya, definition cooperative principles. Definition. Cooperative principle is a principle of conversation that was proposed by Kreitz 1975, stating that participant accepts that each will make a conversational contribution such as in required. As the strategy is wise in accord by the accepted purpose or direction on the thought exchange. Jadi, prinsip kerjasama mencakup bagaimana orang mencapai komunikasi percakapan yang efisien dalam situasi sosial yang sama, yaitu bagaimana pendengar dan pembicara bekerja sama dan secara sukarela menerima satu sama lain untuk ditafsirkan dengan cara tertentu. Ada 4 maksim yang ditawarkan olehnya yaitu maxim quality, maxim quantity, maxim manner, and maxim relevant. Maxim quality. Maxim of quality can be sent out these initial prices such as far as I know, I may be mistaken, but I'm not sure if this is right, but and I guess. Secondly, maxim quantity. A possible more subtle example of floating the maxim of quantity might be something like the following. Student, when it's assignment to do, Professor, you can find that information in the syllabus, which is ported on the course website. Thirdly, maxim relevance. Consider the following exchange. A. Are you visiting family this weekend? B. I have a tram paper due on Monday. A natural interpretation of this exchange is that B is saying that they do not plan to visit family this weekend, and that the reason is that they have to work instead. And the last, maxim manner. In discussion, this type of maxim became hard when people try to say things like, oh, by the way, anyway, or well, anyway. Well, that's all from my presentation. I'm sorry if I said a lot of words wrong.
and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.